اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک. خوش آمدید آپ کو کہتے ہیں اس تھرڈ سیگمنٹ میں. اور سورۃ الحجرات ناظرین آپ شروع کیجئے آیت نمبر 7 سے. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ. یہاں سے شروع کر کے اس حجرات کو ختم کریں اور اس کے بعد انشاءاللہ سورۃ القاف شروع آپ ہی کریں گے. لیٹس موو آن. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ مسز راجہ. جی مسز راجہ خیریت سے آپ کی دعا سے ٹھیک ہوں. ویری گڈ. جی شروع کیجئے پلیز آیت نمبر 7. کیا میں پڑھ سکتی ہوں؟ وَاعْلَمُوا. میں پڑھ سکتی ہوں. ہاں جی. لاسٹ ٹائم آپ نے بولا تھا نا کہ نہیں ٹھیک ہے ابھی کھول آ گئی ہیں اب تلاوت شروع کیجئے کوئی بات نہیں. چلو ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کون سا نمبر؟ آیت نمبر 7 ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ. یہ اسکرین پہ آخری لائن ہے. آخری لائن ٹھیک ہے. شکریہ. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ. رسول اللہ ابھی آئے نہیں. رسول اللہ لو یحتیئکم فی کثیر من الامر لعنتم ولكن الله حبب الیکم الایمان وزیناہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون فضلا من اللہ ونعمہ واللہ علیم حکیم. وَإِن طَائِفَتَانِ من المؤمنین اقتتلوا فأصلحوا بینہما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن باءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا فإن الله نہیں اللہ کا نام لمبا کیجئے نا. ان اللہ یحب المقسطین. انما المؤمنون اخوات فأصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. Okay, lovely. Thank you so much, Mrs. Raja. کافی امپروومنٹ ہے تلاوت میں وداؤٹ اے ڈاؤٹ. اور انشاءاللہ محنت کیجئے پھر آپ سے بات کریں گے. نیکسٹ ویور کے پاس جاتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہیلو جی کہاں سے؟ کیا نام ہے؟ نرگس.
नारगिस फ्रॉम वेयर, कहाँ से? लुटन से। अच्छा, लूटन नारगिस। वर्स नंबर 11 प्लीज, सूरह हुजरात। यस, स्किन में नहीं देखा, स्किन আমি দেখতেছি না স্ক্রিনে। अच्छा, ওয়েট করবা প্লিজ, জাস্ট গিভ আ কাপল অফ সেকেন্ডস। এখন আছে স্ক্রিনে ভার্স নাম্বার 11। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر لا يسخر لا يسخر لا नहीं नारगिस, لا يسخر لا لام فر ألف مادة. لا يسخر لا يسخر قوم. नहीं नारगिस, again please, wrong. يا أيها الذين, again. अच्छा, يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم. अच्छा, ला यसखर नाय, सीनर ऊपर सुकून कलकला नाय, तो सीनर आवाज़ बाउंस नाय. ला यसखर अर्राफुल माउथ, heavy sound रात. ला यसखर قوم من قوم. عسى नाय, عسى أن يكونوا. नहीं नारगिस please, if I stop you, please stop होइबा, yeah. عسى sin lamba, عسى أن يكونوا. كونوا नाय, أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى नाय, عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. بئس اسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون. Okay, Jazakallah Nargis ji. Again, Khalke Diba call please. Our practice. जी कॉल दी हमारा लाइन देना, हमें एवरीडे कॉल दी. अच्छा Diba, because line's busy Nargis, that's why. Line's busy. Thank you. Next call. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. जी अमीरुन निसा जी, start होगा please. Verse number 12, Surah Hujurat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله التواب الرحيم. يا أيها الناس إنا
خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Okay, lovely Amir Nisa, thank you so much. MashaAllah, good reading by her. Next viewer, Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa salam ji. जी मैं सबक पढ़ना चाहती हूँ. नाम अपना please. Miss B and Mrs. Mahmood. Mrs. B and Mrs. Mahmood. अच्छा मैनचेस्टर से. जी. अच्छा अच्छा, आवाज़ नहीं आ रही थी इसलिए माफ़ करना जी. शुरू कीजिए. कौन पहले? Mrs. Mahmood. जी शुरू करें प्लीज़. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قالوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. Okay, lovely. Jazakallah. Mrs. B को दे दीजिए please. Hello, Assalamu alaikum. जी Mrs. B. जी. How are you? Alhamdulillah. Okay, when you're ready, yeah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. हाँ जज़ाकल्लाह Mrs. B, thank you so much. दोनों फिर से do call me tomorrow. Next if you अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम. उस्ताद बाला संन्यास ने. जी बिल्किस जी from Oldham ना. जी verse number 17 बिल्किस जी start होगा please. यमुन्नूना. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم ماكم نايمكم إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين.
إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. Okay, Bilqis ji, thank you so much. That's the end of Suratul MashaAllah Hujurat. ابھی جو ہے سورۃ القاف شروع کرتے ہیں جس میں 45 ورسز اور 3 رکوع. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. This is Qiran. جی. How are you? Very well, thank you. Fantastic. And Okay. how are you? I am very well, thank you. I'm glad to hear that. Thank you so much. Okay, cool. Surah Al-Qaf, you ready for it? Yes. Okay, let's hear it. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجيب إنا Okay, it's جاءهم. بل عجيب أن جاءهم منير منكم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. عجيب, okay. إذا the a's not going to be long. إذا متنا متنا, meme's got a kasra. متنا. Yeah, so that I read it wrong. Sorry. No worries. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا متنا وكنا ترابا ذلك جزاء بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وإنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء. إلى السماء. Sorry, say it again. إلى السماء. إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لهم من فروج. Okay, lovely. Qiran, you're reading, mashallah, in terms of fluency and the speed and the flow, it's intact. So that's so good. glad. So what we need to work on is just the pronunciation and making sure the rules are properly applied, and that will all fall in place, inshallah, when we start from the beginning, the syllabus again next year. Thank you so much. It brings tears in my eyes when you say that. Thank you so much. Don't worry, Thank you. it'll be very, very good, and you're trying ever so hard. Allah make it easy for you. And I shall... days and night to learn. Inshallah. Inshallah. I love you too. Thank you. Thank you. You take care. Lovely. That was Qiran there, mashallah, and she is practicing so much, just like everyone else. میں یہی دعا کرتا ہوں کہ جو لوگ پڑھنا اور سیکھنا چاہتے ہیں اسپیشلی تجوید کے ساتھ نا، آپ ضرور اقرا و ذکر کو دیکھیں اور ہمارے ساتھ مل کر تجوید رولز کو یاد کریں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں اور ان کو تلاوت میں لائیں، ان کو تلاوت میں تلاوتاً عملاً ان کو آپ لائیں، ان کو ادا کریں اور کوشش کریں کہ لحن جلی سے دور رہیں، ہم لحن خفی سے دور رہیں، جو بڑی اور چھوٹی غلطیاں ہیں ان سے بہت دور اپنے آپ کو رکھیں. اور یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب تجوید رولز کو آپ یاد کرتے ہیں اور آپ جو ہیں ایک شوق کے ساتھ اور ذوق کے ساتھ آپ دیکھنا شروع کرتے ہیں. اور میں سب سے یہی گزارش کرتا ہوں، آپ لوگوں کو بتاتے رہیں، جہاں پر بھی لوگوں سے آپ ملتے ہیں ان کو ہر وقت آپ بتائیں کہ اقرا و ذکر کو دیکھیں. کیوں؟ دیکھنے سے ان کو بہت ہی فائدہ ہوگا. اور میں یہ اس لیے کہہ سکتا ہوں لاسٹ 4 سال سے زیادہ میں لوگوں کو دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ اور سن بھی رہا ہوں جو یہاں پر کال کرتے ہیں اور انہوں نے کیسے تجوید کو یاد کیا اور کیسے ابھی وہ پڑھانا شروع کیا ہے اور وہ خود پڑھاتے ہیں، وہ خود ٹیچرز ہیں، وہ خود قرآن ٹیچرز ہیں. تو دیٹ از اے گریٹ اچیومنٹ. تو مجھے پتا ہے کہ لوگ اگر دیکھیں گے وہ تجوید کو
सीख लेंगे और वो कुरान को भी सही कर लेंगे। आई नो दैट फॉर अ फैक्ट। इसलिए मैं बहुत एम्फसाइज के साथ और आपसे हर वक्त कहता हूँ, आप लोगों को बताते रहें, जहाँ पर भी हो, जैसे भी हो, विच एवर वे आप लोगों को बताएं, बिकॉज दिस इज़ ए सोर्स ऑफ लर्निंग। वो याद कर वो सीख सकते हैं और वो मतलब कि दे कैन लर्न अ लॉट यहाँ पर, लेकिन बशर्ते कि वो पाबंदी के साथ देखें और वो ज़ौक़ के साथ देखे और वो इस नियत के साथ देखे कि वो कलामुल्लाह को सही कर ले, ताकि नमाज़ें भी सही हो जाएं। और दुआज़ जब हम करते हैं, अल्लाह से हाथ उठाते हैं, अल्लाह के दरबार में हाथ उठाते हैं और अल्लाह से मांगते हैं, उस वक्त वो दुआज़ जो अरबी में पढ़ते हैं वो भी इंशाअल्लाह सही हो जाएं। अल्लाह हम सब को तौफीक दें कि कुरान को हम ठीक कर ले। और ये आखिरी सेगमेंट, लास्ट सेगमेंट बाकी है, उसमें अगर सूरतुल क़ाफ़ को अगर हम ख़त्म कर ले दैट विल बी ग्रेट। और फिर जो शाम का जो टाइम है उसमें सूरतुल ज़ारियात, और सूरतुल ज़ारियात जो है लीड्स अस इनटू द 27th जुज़, जो 27th पारा है, वी विल गो इनटू दैट। और इसमें जो है उस ये दैट इज़ सूरह ज़ारियात इंशाल्लाह। लेकिन इस वक्त नेक्स्ट सेगमेंट के लिए लेट अस फिनिश सूरह क़ाफ़ इंशाल्लाह। सूरह क़ाफ़ को ख़त्म करके फिर हम आगे चलेंगे। बट ट्राई योर लेवल बेस्ट। हर वक्त जो है अब बहुत कोशिश करें, कॉल्स मिले या ना मिले, योर जॉब इज़ टू वॉच एंड लिसन। अगर कॉल मिल जाए अल्हम्दुलिल्लाह, अगर ना मिले आप बिल्कुल मायूस ना हो, डोंट गेट होपलेस, और आप फ्रस्ट्रेटेड भी ना हो, क्योंकि बाज़ ऐसे लोग भी हैं वो ज़रा मायूस हो जाते हैं, वो ज़रा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ इस तरह बिल्कुल ना हो। एज लॉन्ग एज़ यू वॉच एंड यू लिसन, आप कुरान को सही इंशाल्लाह कर पाएंगे और कर भी सकेंगे। और जब भी मौका मिल जाए, व्हेन यू फील कॉन्फिडेंट, ज़रूर इंशाल्लाह आप कॉल करें, एंड कीप कॉलिंग, कीप डायलिंग इंशाल्लाह, तब जाके you will get through, because of the fact that the lines are ever so busy. So all the people that have rang so far, Allah ab sabko jaza de up to now कॉल करने के लिए। और अभी आफ्टर द ब्रेक जितने लोग कॉल करेंगे, मैं आपसे यही कहूँगा कि ट्राई योर लेवल बेस्ट कि कुरान को तजवीद के साथ तिलावत करें। द फर्स्ट टाइम राउंड, पहली दफ़ा जब देखेंगे आप आयतों को, उसी वक्त से शुरू करके मेक श्योर तशदीद को तशदीद, सुकून को सुकून। वक्फे के बाद फिर मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम।